Salut, jarama tout le monde. Oɗo vidéo ko fi honno ko fi fala ben like sur Facebook. Ɓe fala e photoji maɓɓe ɗin like du coup ɓe ƴawna e photoji labaɗi, mais au fait ɓe yiya un jour 2 jours photo on no e 30 ma photo on no e 100 ulle hara nan non ɓe habborno photo on. Du coup woɓɓe yaha ka studio ji yoɓa tiro photoji labaɗe ara ɓe nasi ɓe ƴawni joni photoji ɗen ɗe yahay, mais ara ɓe ƴawna au fait ko ɓe habbino ko na ɗum ɓe tawta ton photo on ronka yawde. Nder oɗo vidéo mi hollete solution hara hankadi sa ƴawni photo e nder 24 heures photo no wawi heɓde 100 200 300 voire même plus. Voilà wota hawju wono ha vidéo o lanna. Heɗo en fuɗɗade taw vidéo mi fala ya abonne ka page, like a vidéo, partage. Ɗo en fuɗɗade vidéo, je vais d'abord faire passer l'intro. Salut, je suis Ibro, j'espère que ça va, moi quand même ça va, Dieu merci. Ceci est l'intro pour toutes mes vidéos. Tu veux savoir plus sur ton téléphone Android ou iPhone, tu veux savoir comment gérer tes comptes sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, WhatsApp, Messenger et YouTube, c'est simple, je vais t'aider. Mais d'abord, tu vas t'abonner sur la page pour ne rater aucune de mes vidéos. Ok, et si tu as une question, pose-moi dans les commentaires, je vais essayer de répondre. Inch'Allah. Allez. Facebook kaonni kono taw mi dowa wadde en première des choses, première position koni mi dowa wadde ko yawgol taw ka nder amiɓe en mi retira amiɓe en ancien ɓe ɓen fop, e mana mi wodi amiɓe ka nder compte ma déjà ɓen ɗon na hande wonɗon ami woɓɓe aray changino compte, woɓɓe perdino mot de passe ji mum ɗi on yi. Donc ko yawgol taw retira ɓen ɗon ɗaɓɓa amiɓe nouveau ɓe kono non mi waɗirta ɗum ɗon. Mi clique ɗo, je vous assure ko moni ko haalande on ɗo sa waɗi ɗum ɗo sa suivi vidéo ha o lanni a waɗi ɗum ɗo hakkunde Allah an tigi a yi résultat on photoji ma ɗin ɗi fuɗɗama laykede. Déjà hino mi naati ka notification ko ɗo mi ari ka notification ji ni moni la ɗaɓɓutude ɗo invitation, si la addana invitation mi yiyay ɗo joni hino ɗo la addana ɗo invitation go, si mi appi hoore o ɗo ni hino ɗo invitation ji ɗi mi addana ɗin fof ɗiɗo ko invitation ji ɗi mi addana ɗin ni, mais na invitation min mi faala on yi. Min ka amiɓe an mi faala yawde mi retira amiɓe an ɓe ala ɓe gollirde ko Facebook ji maɓɓe ɗin je ɓen ɗon nafatalam fus. Min komi faala koye photoji an mi like, donc ko amiɓe homɓe mi haja e mo ko homɓe gollirde compte ji mum ni wonɓe connectade son dow hara simi ƴawni photo ɓe yiyay on yi ɗo hino ɗo vos amis. Donc si mi clique ɗo joni ɓe naɓaylan ko amiɓe an men woni ɗon, hino mi appi ɗo on yi amiɓe an men hino ɗo lam mari 1180 ami ko amiɓe an men ni. Joni konno non hino amiɓe an men ni konno mi andirta ɗo oɗo na hande min woni ami, oɗo ko ancien amijo an konno mi andirtan ɗo on yi ɗo ka trier on ɗo hino ɗo trier ha yi ɗo ayi bingol bleu on ko kangol tungoy won ɗo bleu heti ɗum fof on yi ko noir hino ɗo ko bleu kañum trier. Mi appi ɗon, si mi appi ɗon ɓe yaltinanaylam bindi tati lega dernier wongol bingol dernier wongol ko windi ɗon priorité aux anciens amis, mi ñoƴƴa ɗon hino ɗo on yi ɓe yaltinanila amiɓe an men, mais ɓe changi nane wonno ɗon dow na wonno woni dow joni on yi ɗo wonno dow nini ko bari le champion ko ɗo nini woni dow. Ça veut dire nde mi créi compte on ko mi o ɗo acci wonde ami taw premier ko mi o ɗo acci wonde ami joni non mi lara wawi oɗo mi ala mo yiide few ka photoji an fil d'actualité mi ala mo yiide nder fo. Donc ça veut dire oɗo compte makko na handejo mi ɓi acciti fayda ara e gollirde kono mi watta on yi koye toɓɓoy tatoy ɗo mi ñoƴƴa ɗon seelam fala mo retirde mi ittamo ka amiɓe an. Déjà amiɓe ɓe ala ɓe gollirde compte ji maɓɓe ɗum mi hajaka henno hino ɗo ko retiré hino ɗo retiré e champion de sanni oɗo simi ñoƴƴi ɗo joni hino ɗo confirmé ko ɗo mi arta confirmé ɗo ñoƴƴa ɗo on yi déjà windiki ajouté, ça veut dire on ɗon mi retirima mi ɗaɓɓita mi continue kadi mi cippo seeɗa ɗaɓɓita ɗo kadi mo faala retirde. Si mi yini compte mo wala photo de profil an wawi mo retirde,
si mi yini compte donc tawi photo makko profil o wela Allah na wawimo retirde, si mi yi compte tawi inde makko ne wela Allah na wawimo retirde. ene oɗo kadi compte oɗo kadi mi retira hen. mi ñoƴƴa ɗo toɓɓol koytati toujours mi ara ley ga bindol sakkitorongol ley ga, mi ñoƴƴa ɗo confirmé mi retiram, onnon kadi o wi mi retirimo, onnon kadi windiki ajouté. si mi lanni non koni mi watta, mi retira ɗo au moins ko fanɗi mi retirali o mi retira 500 personnes, la wawi retirde 600 700 800 ha 1000 bona, puisque komi fala koye photo ji anni like. mi retira au moins 500 personnes, mana na wonde ko obligatoire a retira e ɓenɗon fo e nder 24 heures. a wawi retirude 200 300 tawi connexion ma o lannima tawi a ronki habboɗa kadi ha soda connexion aroya kadi retira. mais toujours dara no mi hollirma no natirta non ha yaha ka trier ha ara ko ancien ami. du coup mais ko ɓuuri moƴƴude ko ya retirɓe fo e nder 24 heures, ko non ɓurma moƴƴande fi compte ma on. donc yo aru e nouveau ara e top, hara jamma on yiya photo ji maɗi like kadi hara nde ƴawnoɗa o jamma on yiya on yi voilà. donc ko ɓuri ko moƴƴude ko ya waɗu e nder 24 heures on. si mi lanni retirden ɗo koni mi watta, mi ara retour, mi ara ka fil d'actualité ga ka fil d'actualité, mi ari ka fil d'actualité voilà. ene nanga fil d'actualité mi yaha ɗo ka recherche dow ga, kono mi yahanta ka recherche déjà lan andi compte ji o ɗum no yawde fota, ɓennon ɓe ƴawnaya tum photo hara photo on yeehi fota, ɓennon ko tongata ko ɗo e ɓe ƴawnde on yiyay 24 heures photo on heeɓi 800 900, 24 heures photo on heeɓi 1000, 24 heures photo on heeɓi 500, 24 heures photo on heeɓi 300 voilà. mi ñoƴƴa compte mo goo mo mi andi on no yaha fota, mi waɗa recherche on non. déjà min mi ala yaltinde compte goɗɗo miɗa andi compte ji ɓuyɗi yawde fota, mais mi ala yaltinde compte goɗɗo puisque andi ce n'est pas normal affichugol compte goɗɗo e nder vidéo so tawi o permettal ma. mino ɗo oɗo ko compte komin jeeymo, oɗo compte komin jeeymo, mi yara ɗo miɗa andi oɗo compte o yaha fota e mana ko exemple minen jonni ɗo mi andi oɗo compte mo yaha fota, mi yara koni mi watta, mi yara ka photo ji makko ko ton mi haja e mum, na ka amiɓe makko na e fuska photo ji makko ɗe mi haja e mum. si mi naati ka photo ji makko mi jippo ley, na wawi kadi wonde dow photo, mi yara dow photo ji makko ɗe mi yaɓɓita mi dara photo ji makko ɗe, mi dara ko photo al makko hongal yehi fota, photo ji makko ɗen fo mi dara ko hongal layka fota, ko hongal ɓurde marde like. mi appiya ɗo ni exemple ngal ɗo no mari 431 like, on yi like on ley ga, mi yaɓɓita photo al marngal like fota, ngal ɗo no mari 431, na wawi feƴƴinde mi dara ka tawi on ngal no ɓuri, ngal ɗo no mari 405, on andi ngal ɗa no ɓuri ngal ɗo, toujours mi continue kadi feƴƴingol, ngal ɗo no mari 434 like, no ɗo like ɗiɗi, ngal ɗo no mari 434, toujours mi continue feƴƴingol, ngal ɗo no mari 810 like, ngal ɗo no gasa arano ɓurde fo. koni mi watta, on yi ka like ɗo ka 810 won ɗo, mi ñoƴƴa ɗon, si mi ñoƴƴi ɗon on yi ko commentaire ji ɗi ɓe yaltinanna, min de na commentaire ji ɗi mi haja e mum, on yi ka na commentaire ji ɗi mi haja e mum, mais kamɓe ko commentaire ji ɗi ɓe yaltinanna. koni mi watta dow ga, on yi toujours mi ɗaɓɓita 809 on ko woni ɗon, 809 on yinomo dow ɗo, mi ñoƴƴa ɗon, si mi ñoƴƴi ɗon ɓe yaltinanayɗan kala like ɓe photo al makko ngal, kala j'aime ɓe photo al makko ngal, ko ɓen tum ɓe yaltinantama, ɓeɗo fo on yi ko j'aime ɓe photo al makko ngal, ɓeɗo fo ko j'aime ɓe photo al makko ngal, ɓeɗo fo on yi ko 810 on dow ga, no dow ga ɓeɗo j'aime photo al makko ngal. mi dara ɗo kala mo mi wona ami e mum, kala ko yiɗa no windi message andu ay on ɗon kon ami, mais kala ko yiɗa no windi ajouté ennami andu ay on ɗon na o ami. déjà mi yi ko ɓeɗo like photo al makko ngal,
min kadi mi naɓana ɓeɗo fop invitation mi waɗira ni mi naɓana ɓeɗo fop invitation mi fuɗɗo dow ha ley mi naɓana ɓe fop invitation mo mi dari wota inde mum nde wela Allah hara mi naɓana halmo mo mi dari wota fotode makko profil on wela Allah hara mi naɓana halmo mais surtout wata amu naɓugol invitation ɗiɗi naɓana ɓeɗo fop invitation oui donc mi lani naɓande ɓen non fo invitation mi waɗa retour mi ara kadi ka photoji makko mi feƴƴina kadi mi lara kadi wongal ngal ɗo no mari 434 ngal ɗo 434 mari mi appiya ɗo si mi appiyi ɗon kadi mi yaha ka 434 doga mi ko commentaire ɓe yaltinanna mi ko doga mi yata mi appiya ɗo si mi yoƴƴi ɗo ɓe yaltinana kadi kala like ɓe photo ani appuya ngal ɗo photo eyi message ça veut dire ni ɓeɗo fof ko min andi mais ɓe windiɓe ɗo fof ajouté en nami ça veut dire mi ɓen non na min ami donc mi ajouta kadi ɓeɗo fop hara mi amala si mi ajouti ɓeɗo kadi mi yalta ɗan wawi continde ɗan wawi kadi accirde noon ajoutugol ngol mi yalta ka compte makko si mi yalti ka compte makko mi ruttito ka accueil no fil d'actualité on mi nata ka compte am mi si mi nati ka compte am hino ko nder profil on joni noon mana mi retiri amiɓe en ancien ɓe ɓen mi ajouti kadi amiɓe nouveau ɓe nder profil on ni voilà mi explique ɗo astuce ngo ɗo en feƴƴude kono astuce ɗon e mana woɓɓe photoji maɓɓe ɗen a yiyay photowal ngal no mari 1000 like 200 like 300 like 400 etc mais yiya photowal ngal mi windi 1 heure gila ngal ƴawna ma 2 heures gila ngal ƴawna oui c'est incroyable mais c'est vrai hino ngal ɗo par exemple mi ƴetta ɗo mi photo profil on hino ɗo il y a un jour depuis mi ƴawni ngal il y a un jour donc no ngal mari 13 like mais kamɓe a yiyay ɓe mari ɗo 1000 like photowal ngal dow ga ko windi ɗo un jour o hara kamɓe ko windi ko 1 heure hara kamɓe ko windi ko 40 minutes ma hara ko 30 minutes ma hara ko 2 heures ma hara ko 24 heures oui kono ɓe woni waɗirren noon e mana photowal ngal hara ne ɓi ko ɓe ƴawni ngal kono ɓe woni wadde ko waɗugol ngal mise à jour ko mise à jour photowal ngal ɓe woni wadde ɓe waɗa mise à jour e mana yimɓe ɓen hiita ngal kadi wa kesum e mana like ji wonno ɗin ka photowal change ali mais yimɓe ɓen hiitay ngal kesum wa sehra ko joni ngal ƴawna oui ko ɗum woni augmentude like ji ɗin fota e mana goɗɗo si like ngal hankin hande kadi o yiyay ngal ka fil d'actualité makko o like ngal kadi e kesum e nouveau on yi o like ngal kadi e kesum hara ko like no kon change aki mais ko like gon hande ɓeydi hoore ko hankin ko ɗum yoto photowal ngal mari 1000 e mana hara photowal ngal sa yi aynay ko joni ngal ƴawna voilà ko ɗum noon joni woni yaade hollo en kon non no waɗirte waɗugol mise à jour photowal ngal hino ko profil on ni par exemple ngal photowal on ngal ko profil an ɗo mi waɗa ngal mise à jour jama o yiita ngal kesum hara like mo ngal mari on ɗo hino ko 13 ka o yi ko 13 o 13 ɗo sanzali e mana o ɗuytaki mais jama o yiita ngal kesum ka fil d'actualité maɓɓe ɓe like ngal goto kala haray no wawi ngal likude laaɓi ɗiɗi o laykino ngal hanki o layka ngal hande kadi toujours ɓeydoto oui donc ɗum noon joni ko on no waɗirte o yi ko appareil on photo ngu won ɗo ko ɗo mi ñoƴƴa ɗo si mi ñoƴƴi ɗo ɓe yaltinanayɗan sélectionner une photo ndaare ɗo habbe mi waɗa retour oui hara ɗum joni ko ga mi ñoƴƴi si mi ñoƴƴi ga ndaare kono ɓe yaltinantala nan mi ñoƴƴi ga hino ɗo ko voir la photo de profil, sélectionner une photo de profil, ajouter un décor, créer la photo de profil. O yi donc na appareil ko mi ñoƴƴi donc hella ga mi ñoƴƴi mais ko appareil ko mi ñoƴƴata mi ñoƴƴi appareil ko kono ɓe yaltinanna on yiɗa ko bindinayi ɗo ko bindi tati ɓe yaltini ko ɗon sélection ɗo ka sélectionner une photo de profil ɗon mi ñoƴƴa ɗon si mi ñoƴƴi ɗon ɓe naɓatalan
nokku go ko photoji andi ɓe yaltinantalam e photoji on ɗin ka kontan koni mi watta photo am profil on min ɗabtude ino lega ngal ɗo ayno ko kangal ni ino ɗo ƴetta ɗo mi ara ka plus doga ino ɗo ino ngal doga kangal ni photo am profil on ni mi ñoƴƴa hoore maggal mi ñoƴƴi hoore maggal o yi ngal présentike déjà ka profil ngal présentike déjà ka profil koni mi watta non joni ndare lega taw ɗo mi ari serengal prévo hino ɗo partagez votre mise à jour sur le fil d'actualité o yi mise à jour ko ɗum min non ko mise à jour ɓeni wadde e photo ji maɓɓe ɗen hino ko mise à jour hino ɗo mise à jour o yi mise à jour donc mi ara dow ga mi enregistra simi yino ko enregistré windi ɗo simi ñoƴƴi ɗon tun haray mi enregistré donc min mi ala wadde mise à jour photo ala ngal mi hollay noon tun wonno donc ko enregistré ɗo arta ñoƴƴa sa ñoƴƴi ɗon haray photo